Gypsy ha. Yung prof. Linya. Yung prof. Okay, sige. Push tayo. 3, 2, 1. Push tayo. One cell. Push tayo. FCP par. SPP pala, sorry. Lenyaka. Yung nasa first cell nila, Lenyaka lang. Sige, magdadrop yan. May kami, patay. Lenyaka ulit. Patay. 3, 2, 1. Push tayo. 2 cells, guys. Wala silang prof. Mauvesa. Champa. Ano naman? Asura, oh. Sige, push tayo, guys. Push tayo. Push. Dive nyo. Backlanes. Yung ano nila, yung clown nila, kitang-kita Meron na sa nasa likod. gitna. Paladin Sige lang, nasa sige lang. pinakalas. Sige, naubos sila. DPS God. Busin nyo na to. Guys, parang- push you. No respawn point. Dispel nyo ngayon naka-frost na ano, na... Ako yan. Ay, ko ba yan? Oo. Mabasagan ako na Akala ko DNP. Kaya pala. Yung PDF, may PDF. Madami Ano ba to? Yung... Push nyo nga, patayin nyo nga yan. Ayop na itong mga to. Yung toasty. Ano ba, Lord? Ano ba? Patayin nyo nga. Kulit eh. Surahin nyo nga to. Di mamatay. Binabumatay ng dito sa likod. Pero bang ba tayo sa... Take or DJ muna. O sige, labanan natin yan. O. Sige, itong Nongpoy. First cell lang yan. First cell, Nongpoy. Tayo na, wala akong makita. Itong Meiva muna. Priest yan. Okay, bumalik. Anubis. Tutok niya lang sa first cell ha. Anubis, hanapin niya Anubis. Pasas ta ka. Anubis. The flying. Left side kalaban ko, the flying. AD yan. Kem. Ito, bakarat. Bumalik. The flying. Puta, patay ako. Patay din ako. Ang gulo. Sige, equal. Okay. Wrapping sila. FCP. Sige, hold lang. FCP. Zeus. Patay. Yama. Patay. Breeze JR. Patay. Bakarat muna. Itong Champ. Patay. Anubis. Patay. 3, 2, 1. Push tayo. One cell. Abutin nyo yung nasa may gitna. Abutin yung nasa may gitna. Ishtar. Paladin yan. Nagpe-pressure. Ishtar. Sige lang. Magdadrop yan. Ishtar. Okay. Shinigami muna. Patay. Sige na. Ubusin nyo na. Ito. Sa likod. Yara para. Sa likod. Harapan niya sa likod. Itong Paladin sa harap. Kaumaw. Defender. Paladin sa harap. Ito na Anubis muna. Anubis. Padetect. Anubis. Paladin nga muna tayo. Yung Yama. Patay. Yung Anubis ulit. Anubis ulit. Puta, ayaw mag-drop. Sige. Teka lang. Anubis ulit. Hindi ko makita. Ishtar. First cell. Ishtar. Bubomba yan. Ishtar. Sige, magdadrop yan. Teka lang. Patay ako. Yung effect. Yung breeze. Miba. Alphonse. Miba. Yung nagpe-pressure. Sige, GC na. Yung jump. Miba pa rin. Miba. Baba kayo. Sige lang. Hold lang. Anubis. Yung tayo sa taas. In 3, 2, 1. At yung saan to? Anti-mage. Yung Zeus, Paladin sa likod. Zeus. Yung Zeus, Paladin sa likod. Refresh. Angat pa tayo ulit. Angat dito. Yung Meiba. Huwag na yung Meiba dito, mamatay yan eh. Yama. Pinaka likod. Ikon ako sa likod nila. Zeus. Wag. Sige. Good. Sige. Push tayo. Hindi sila ready. Paladin. Patay. Yung Bakarat. Patay. Sige, ubusin nyo lang. Hindi sila ready. Ubusin nyo lang. LK. Dito muna tayo. Nandiyan sila. O tara, abangan na natin sila dito. Bakit ano babalik? Sabi sa inyo, nandiyan na eh. Sige, Bakarat muna. Sige, ayaw mo sila na. May Pakaramdam sa sabi ko tayo na ano eh. Hindi, tara, push Gago. natin. Wala na tayo maglaban. Last minute na. Ay, naku, walang pag-alam. Warning lang yan. Yan ang mga to.
Wala, yung warning. Ay, namatay ako. Matay din ako. Adi, Gago saglit, emergency lang. Namatay yung Gago hawak ko, tumatawag gago. si Ethel eh. Wait lang. Tumatawag si Ethel, GG. Salamat. Tama. Hindi, Pagkatapos gago mo na mang yung... walang iya. Ay, gago pa. Gago yung aso Ikol namin mo, na ikol ano. mo, ikol mo. Patay. Oh, Ansay Castle. Ito lang.